4টা প্রোগ্রাম সেকশন এর আপনারা একটা মিটিং ডাকছেন না স্যার 2021 মিটিং ডাকা হইব কইছে EMs এবং প্রিন্সিপাল অফিসার্স এডিশনাল সিইও রগনতেই কাইসা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং থাকা মো মিটিং नि एजेंडा का 9 तारिख इंटरनेशनल इंडिजिनस डे बाहायक्लाइजों आबनो सेलिब्रेट खालायनाय 15th August नि फ्लैग होस्टिंग नो बाहायगे खालायनाय 19th of August महाराजा वीर विक्रम नि आजाइमा सालनो रुगि तामो तामो पानदांनाय এবং 23 तारिख আগস্ট চিনি এডিসি মানমানি দিন আবনো বাহিকলাইজों সেলিব্রেট খালাयनाय বনতেই কগলাম পানদাং খাইছে এবং বিভিন্ন কমিটি जों তিনি স্নামকা আরো ইনভিটেশন কমিটি তংনাই কালচারাল প্রোগ্রাম নো সাজুবিতি সানান বাগি কাইসা কমিটিং নাই এবং স্পোর্টস কালচারাল প্রোগ্রাম ড্রামা जोनाल भित्तिक बाहिकलाई जोनाल प्रोग्राम नाय निर्देश थांनाय आइছে एवरी जोनाल इंडिजिनस देबो पालनमा खालायनाय 15 August 19th August महाराजा वीर विक्रम नि आजाइमा साल এবং 23 तारिख नि जे एडिसि मानमानि सालनोबो जोनाल भित्तिक जों प्रोग्राम खालायनाय बरं बागै बेयार मिनिमाम बाजेट रहरजागनाय अब बाजेटो तामो तामो बाहिकलाई बरो खरच खालायनाय स्टेज थांना থেকে आरम्भ के एवरीथिंग वी वांट टू मेक इट a remarkable year for Tipramotha जों फाइमानि उलो अमो remarkably international indigenous डे रो पालन थुं संगाबनाय এবং हास्तेनि जिनि ताकुकते बुकुकसं जिनि मो प्रोग्राम रबो पार्टिसिपेट खालायनाय जोंनाबो आसा दङ এবং गाहाम नंनाय हायजे जों एडिसिनि हाफां जों जायदबि दङ मो प्रोग्राम रो जतनो सक्सेसफुल